Marami kasi akong dala eh. Pwede kitang bigyan. Yeah. Saan Cash G nga pala ng Etibac. Pasensya na sa mga rapper na hindi namin matatapakan dyan. You started with the shit, bro. Maganda na kayo ng mga payong dahil magpapaulang kami ng mga bars. Hinalit nyo yung natatagong dragon ni Cash G sa dibdib. Siguro, ito na yung oras para ilabas na to. Sham da da kim da da boom. Sala da kim da da beat. Sam da da kim da da boom. Da da sala bala kisa da bala kisa da beat. Sala da paulaw. Kaya bala kisa da countdown. Kida da lock in to the middle kilo sala bala kisa da kilo da no. Dari jil da sala bala kisa da. La da bisi sala kida la si bala kisa da bita mana. Sham da da kim da da boom. Da da kim da da bala kisa da countdown da no. Sala bala kisa sala bala kisa bala kisa da bala kisa da boom. Sam da da kim da da kim da da kisa bala 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 beat. Tangina, ayun sinasabi ko sa inyo eh. Ayoko sana ilabas to eh. Ang problema lang nalabas ko na. Ano talaga na kasabay na gana bela gana chabela gana bela gana chabela mabu. Get na bailo, get na bela gana bela gana bela. Get na big D, sala bela kita bela big D. Sala bela kita sala bela kita bela gana bela gana bela gana big D. Oh, tada, chiri kore tada. Get to the boat to the guy, get to the king to the coke to the cup. Loses! Tira na kayo ni Kashi. Lelosis naman pala to ng Etibac. Tala bala si, tala bala boom, tala bala si. Tala gis, tala boom, tala boom, tala boom, tala boom. Tala boom sa lati, tala boom, kaba boom, mababi, mala boom, mala boom. Kagala din sa boom, kagabula, la bala, la bola, la bila, la bi. Nahirapan ako minga. Ito mabilis. Niletra, tumatatak sa mga bara. Nagarapan sila, para gala, para gala, para gala, para liga na mo. Nagarapan sila, para gala, para gala, para gala, para liga na mo. Ano? Sawa ka na ba? Di ba kinutungan mo ako sa bidyuhan? Oo, totoo. Tignan natin ngayon. Kalaga baliga na bagi, kamalagong kumalagi ka na bi. Bula na bi na na du. Lalabog ka ka, bula na bi na na du. Ha? Wait lang ha. Ano? Tanda mo na ba? Ako yun, yung bata na yun. Ito pa bulong oh. PH, Pastry Vapors, Kulokoy CB, Cash G, Lucis. Peace out. Tayo ako.